Madani, Tegal, putra Bapak Muhammad Lut. 32 Ahmad Sulaiman, Tegal, putra Bapak Kasnuri. 33 Muhammad Abdis Musafi, Brebes, putra Bapak Wahro. 34 Muhammad Habibi Al-Fatih, Jakarta, putra Bapak Nur Khalid.
71 Bening Mufidah Brebes Putri Bapak Kodori. Nanti 72 Dewi Fatima Cirebon Putri Bapak Erlini Basasi. 73 Giva Anissa Abia Tegar Putri Bapak Heri Aristiawan. 87 Arofa Rizky Utami Tegal Putri Bapak Sugianto. Nanti tunggu. 88 Ashifa Nauma Esal Brebes Putri Bapak Mujiano. 89 Aska Nur Aulia Brebes Putri Bapak Warso. 90 Kaila Nur Aini Brebes Putri Bapak Irfansyah. 91 Leili Zakia Brebes Putri Bapak Kapul. 92 Lulu Nur Aini Brebes Putri Bapak Hamil. 93 Lulu Ahida Brebes
127 Nurul Hidayah Kandis Putri Bapak Masruri. Ini nanti. 128 Sabila Nafisatul Azizah Brebes Putri Bapak Arido. 129 Sarah Bekasi Putri